हेलो व्यूअर्स सबके सलाम जाने दिए से नाउ इस नॉर्थ ईस्ट चैनल दे ट्यून इन गुना सारियाने फर्स्ट डे न्यूजीलैंड दे 30,000 निशिना नर्सेस खन ताहन इदु स्ट्राइक जायस विषय ताहन ब्रा ताहन ला सैलरी उठाई दिवी गना गवर्नमेंट के डिमांड ग्रेस विषय ताहन ला सैलरी दु गवर्नमेंट ब्रा 1.4% ही ताहन के उठाई दिशो आसे होलिबी ताहन दु 17% सैलरी हाइक लागि गना डिमांड ग्रेस इनार ताहन सब इतिया इदु काम दे नजेन ताहन इदु स्ट्राइक करा दिखि आसे अपने ला इन्फॉर्मेशन करने कुइबो न्यूजीलैंड दे ताहला नर्स खान सैलरी किमान पाई आसे और महान इंडिया दे किमान पाई आसे अपने नीतु गेस करलुबी तो याते रिपोर्ट लाई सबते न्यूजीलैंड दे एकता नर्स तु ताई 75,670 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर पाई आसे इतु दु इंडियन करेंसी दे इंडिया लगा हिसाब ते साइसे बोले इतु 40 लाख निशिना आसे एक साल दे तो इतु महीना दे साइसे बोले दु 3,30,000 निशिना ओलाओ तो इमान पैसा नर्स खान ला सैलरी आसे दे एवरेज सैलरी कुमतीब्रा 2 लाख सपोर्ट पाई आसे विषय एक महीना दे और ताला हाईएस्ट सैलरी दु ऑलमोस्ट 6 लाख ला पाई आसे तो एकता नर्स प्रा इमान पाई आसे और इतु दे तान गवर्नमेंट के 17% हाइक मांगी आसे तो गवर्नमेंट बा इमान दिवा ना परवो 1.4% ही हाइक लुबी कोना क्वाद इतु स्ट्राइक जा दिखि आसे तो महान इतु साइना महान कंपेयर को परे इंडिया ला सिचुएशन दु किने आसे महान लगा पूरा साल लगा सैलरी एकता नर्स लगा सैलरी दु भी लाइक ताहन ला एक महीना ला सैलरी ना पुंचो तो इतु महान इनी कंपैरिजन को परे और महान अपने हनगे नी इतु जनरल नॉलेज करने कि महान इंडिया तो किमान पीछे से मानु लोदे साइसे बोले तो अपने हनगे चनाई दिए से ट्विटर ब्रा नाइजेरिया ला प्रेसिडेंट लगा ट्वीट एकता डिलीट कुरिसे वासे इदु बिसिरि नाइजेरिया ला प्रेसिडेंट ब्रा ट्विटर दु हि ताहला कंट्री दे बैन कुरिसे वासे इदु साइना यूएस लगा एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा नाइजेरिया के कांग्रेचुलेट कुरिसे वासे ट्विटर के ताहला कंट्री दे बैन कराने और ताइर बेसी कंट्रीज खानी कुछ आसे कि तान भी ट्विटर और फेसबुक तो बैन करो लगे किले कोले ताई दुजन दु इदु ओपन और फ्री स्पीच तो अलाउ ना करे ताइर और ना कुइसे ट्विटर और फेसबुक खान दु कुन आसे ताहान महान गे डिक्टेट करोले भाल बिया की आसे इदु शिखावले जबकि ताहान निजोर बिया आसे तो ताइरा इना भी कुइसे कि ताई प्रेसिडेंट था तने ताई इदु डिसीजन दु लोयले बेसी भालो उठाइछना मतलब तु ताई प्रेसिडेंट था तने इदु दुजन दु ताहान यूएस टे भी बैन करिसे बोले बेसी भालो उठाइछन ताइना क्वा दिखिसे US top infectious disease expert Anthony Fauci bra warn kuise aru kuise India re first identify wala delta variant to US ke idu overtake na kurlaina taibra kuise itia currently US te khali 6% cases to idu variant la ase bise aru jinika England de digise tahala alpha variant ke idu overtake kurise delta variant bra itu same to US te no hola na taiba na warning dia digise man digise US te manu COVID-19 vaccine luisule tala government bra beer khelawo और marijuana idu drugs khan diwo ina ona kuise to itia Hong Kong bra bi ekta khobor ase ki tade companies khan iru kun manu COVID-19 vaccine luilubo tala bitore lottery kore ase और lottery te ulaise bole iPhone घोर भी पावो आसे और टेस्ला लगा इदु गाड़ी नतुन इदु हम भी पावो आसे सोना चांदी हम भी पावो आसे और पैसा बेसी पावो आसे तो तान इनिगा कोविड-19 वैक्सीन मारबी और अपनी हान इदु लॉटरी प्राइस खेलिना इदु पावो एना कोयास विश और इतिया रेस्टोरेंट्स खान कंपनीज खान बेसी तान इदु कैश पे आउट खान भी दिएस विश मानोनगे और कॉलेजेस खान उसे लेदु तान एक्स्ट्रा वेकेशन स्टूडेंट्स खान के दिउ इना ऑफर करा दिखियासे इदु एकटा इंटरेस्टिंग हो इंडिया दे बेसी मानु दवाई दु नमारु होना बेसी दिखियासे इदु दे गवर्नमेंट ब्रा की स्टेप लोले से आगे दे जाने तो एकटा सौले इंटरेस्टिंग हो यूएस ला एकदम कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हुइसे गना पूरा इंटरनेट डेटा खबर वायरल होयसे और इतु तो से ताला 25 रिचेस्ट अमेरिकन्स ताला बिलियनियर्स खान तान लास्ट फ्यू इयर्स ते पैसा किमान कमाइसे और गवर्नमेंट के किमान टैक्स दिसे इतु दे बेसी अंतर पाइसे गसे तान सबसे पैसा बेसी कमा मनु खनी सबसे कमती टैक्स दियाला उलाइसे गना कोयासे यते लाइक अमेजन ला जेफ बेजोस ताई लास्ट फ्यू इयर्स ते 99 बिलियन कमाइसे गसे होलिबी ताइबरा टैक्स दिया दु होले इवन 1% भी थानाइ गसे खाली 0.98% नि टैक्स चुकाइसे गुना कुइसे चाइना दे जाकली 8 जून तक ते 80 करोड़ मानुगे इदु कोविड-19 वैक्सीन ला डोसेस तु दिदिसे गसे और ताला कित्या इतिया इदु साल किमान कोरोना वायरस केसेस उलाइसे इदु सावो इतु दे खाली 1 लाख फ्यू थाउजेंड नि इता तक ते इदु पॉजिटिव केसेस उलाइसे गुना रिपोर्ट ते कोयासे चुन्दुदु इंडिया ला एक दिन ला केस भी नहय कोविड-19 दु इदु नेचुरली आहालासना इदु मानुरा बनाला आसे इदु दु एकटा मिस्ट्री हुने थागेओ निसिना आसे होलिबे एकटा नतुन स्टडी रिपोर्ट लाई सबते कोइ आसे कि चाइना दे इदु 2019 दे फर्स्ट कोविड-19 केस रिपोर्ट नहागेरे तदे वुहान मार्केट ते 47000 अपोडे जिंदा जानवर खान मराइ दिसे गसे और तानगे एकदम अनहाइजेनिक कंडीशन दे राखिसे गसे जुन दुब्रा इदु वायरस लागिले दु और बेसी चांसेस हुइ जाय गना इदु नतुन स्टडी रिपोर्ट ते कोइ आसे चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया सान वेदोंब्रा को आसे इंडिया और चाइना दु एकजुन के रेस्पेक्ट को लागे एकजुन के इक्वली ट्रीट को लागे और इकिलो बइना कथा को लागे इना हुइसे कोली ताइ दुजन दु इदु सॉल्यूशन उलाव पारो को आसे ताइबो कुइसे ओसर ओसरे था कंट्रीज खान दु इदु झमेला उला दु एकता कमान आसे
হলিবি তাহান ইটো ঝগড়া নকৰি না মিলি না কথা কৰনা সলিউশন ওলাইলেহি ইটো তাই দুজন কাৰণে ভালো হয় না তাই ৰাইনা কৈছে সিৰিয়া আৰু ইজৰাইলৰ মাজতে ঝামেলা ওলাই থাকোঁ আপুনি সব মানুহ যেন থাকিব এতিয়া খবৰ আই আছে সিৰিয়া হানব্ৰা তাহালা এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমটো এক্টিভেট কৰিছে না ইজৰাইল ব্ৰা তাহালা ওপৰত এইটো মিসাইল ফায়াৰ কৰা গৈছিলে আৰু সিৰিয়ান আৰ্মি হানবাটো কৈ আছে কি তাহান ইজৰাইল ব্ৰা মিসাইলছ পাঠান তাহান ফুটাই দিছে না আৰু ইয়াতে খবৰ দিনাবি আই আছে কি এইটো ইজৰাইল লগা মিসাইল ব্ৰা এইটো সিৰিয়া লগা 11 মিলিটাৰী পাৰ্সনেলছ খান এইটো মৰাই দিছে না এইটো এটেকতে ইউনিয়ন টেৰিটৰী লাডাখতে একটা নতুন ৰুল এনাউন্স কৰিছে আছে আৰু এইটো নতুন ৰুলটো হ'লে তাতে কিমানটা গভৰ্ণমেণ্ট জব আছে সবটো এইটো ৰিজাৰ্ভ কৰিছে আছে লোকেল মানুহৰ কাৰণে ইয়াতে কৈ আছে আপুনি কিমান বি কোৱালিফাইড হবি যদি আপনি লাডাখতে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰোঁ যা আছিলে আপনি তাতে লোকেলি হ'ব লাগিছে তো বাহিৰলা মানুহ কোন বি তাহালা গভৰ্ণমেণ্ট জবটো অকুপাই কৰিব নাপাব না এইটো তাহালা নতুন ৰুল এনাউন্স কৰি আলা এইটো বি আপোনালোকে জনাই দি আছে এইটো খবৰটো হ'লে ইমান ডাঙৰ খবৰ নহয় হ'লেও এতিয়ালা টাইম দিয়ে এইটো সবচে একটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ আছে না ক'ব পাৰে মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্ট পৰা তাতে হোটেলছ খান বেকাৰীজ খান আৰু কি এইটো খালা সামান খান বিকা লগা কিমানটা দোকান আছে তখন সবকে ডাইৰেকশ্যন দিছে আছে তাহান কি কৈছে আছে তাহান কিতা তাহান সামান বিকাই খালা সামান খান তাহান প্লাষ্টিকটো বেছিভাগ মুখ পৰা ফুকি না এইটো খোলে নহ'লে তাহান থুক লগাই না হাত পৰা থুক চুই না এইটো খুলি থাকে তো এনেকা সামান কি পেকিং কৰা তাতে এইটো নকৰিবলৈ কাৰণে মানা কৰিছে ইটোৰ পৰা কোভিড-19 স্প্ৰেড হ'লে বেছি চান্সেছ হৈ যায় আছে যদি এইটো ফুকি থকা মানুহটো কোভিড-19 থাকিছে বোলে নহ'লে তাই থুক পৰা এইটো কোভিড-19 এইটো খানা দেই না প্লাষ্টিক লাঠুই না লাগিছিলে এইটো বেমাৰ স্প্ৰেড হ'লে বেছি চান্স আছে ইটোৰ পৰা কি খানা ইনা পেকিং কৰা দিয়া তাতে এনেকা নকৰিবি গৈ না ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ালা এইটো বি দেখা আপোনালোকে জনাই দি আছে কংগ্ৰেছ খান জুন 11 ডে নেশ্যন ৱাইড প্ৰটেষ্ট এইটো ফিউল প্ৰাইচ যেনেকা কাণ্ট্ৰিতে উঠি যায় আছে ইটোলা এগেইনষ্ট কৰা তাহান প্ৰটেষ্ট কৰি আছো না কৈছে ইয়াতে তাহান এইটো একটা চিম্বলিক প্ৰটেষ্ট হ'ব আছে আৰু কাণ্ট্ৰিতে তাহান কিমানটা ৱৰ্কাৰ্ছ খান আছে মানুহৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ খান আছে সবকে জুন 11 ডে পেট্ৰল পাম্প লাগেলে যায় না এইটো প্ৰটেষ্টে ছাপৰ্ট কৰিলে কাৰণে তাহান এইটো কৈছে ইণ্ডিয়াতে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখি আছে হৈছে কি দুইটা মাকি এইটো আৰ্মি অফিচাৰ্ছ খান আৰ্মি এভিয়েশ্যন কৰ্পছতে জইন কৰি আছে না তাহান হেলিকপ্টাৰ লা পাইলট হ'বলৈ যায় আছে না তাহান 15 মানুহ খান এইটো এক্সাম দিছে এইটো টেষ্টটো দিছে আছে এইটো দে খালি দুইজন অফিচাৰ সিলেক্ট হৈছে আছে এইটো 15 মানুহটো মতা মাকি সব মিক্স আহিছে আছে এইটো দে দুইজন অফিচাৰ যোনটো সিলেক্ট হৈছে এইটো দুইজন বি মাকি মানুহ আছে না এনে খবৰ আবি আপোনালোকে জনাই দি আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ OTP মানগে খুশি শ্বেয়াৰ নকৰি মানুহন গিয়ে গনে এইটো বেছিবাৰ কৈ থাকে আৰু সব মানুহ জানি আছে এতিয়া এইটো খবৰ শুনিছিলে মান আৰু সব শক হৈ যাব এইটো কি আছে বোলে হাৰিয়ানাতে একটা মানুহটো এইটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট লা অফিচিয়েল গে ব্ৰাইব খেলাই না পইচা খেলাই না এইটো মানুহ খান আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ডিটেইলছ খানটো এইটো লৈ লিখিব আছে মহান লা কনসেন্ট নাথাকে না মহান লগা এইটো ডিটেইলছ খানটো গভৰ্ণমেণ্ট লা কোমা অফিচিয়েল লগা লৈ লিখিব আছে তো ইনিয়া কোনে তাই এইটো 45 মানুহ লগা 1 crore নিচা পইচা খাই দিছে আছে আৰু বেছি মানুহ লা তাই পইচা খাৱলে থাকিছে আছে হলিবি আগেতে কুমালা পইচা খাই দিয়ান ব্ৰা পুলিচ তে ফট কন্টেক্ট কৰনা কৈ দিনা এইটো খবৰ জনাই দিনা পুলিচ খান বাইটো মানুহ কিটো ঠিক টাইম বে ধৰি লিছে না কৈ আছে আৰু এইটো ৰেভিনিউ অফিচিয়েল গিবি ধৰি লিছে আছে তো মানে এতে দেখি আছে মহান বা শ্বেয়াৰ নকৰনেবি এইটো মহান লগা ডেটা যদি লাইক ৰাস্তাৰে অফিচিয়েলছ খানি এনেকা পইচা খাল মানুহ হৈছিলে এইটো মহান ডেটা লিখ হ'লে বেছি চান্স আছে এইটো বেছি একটা হুঁশিয়াৰ গনা থাকিবলা এনেকা খবৰ আপোনালোকে জনাই দি আছে মুম্বাইৰ একটা হস্পিটেল দে একটা মাকিৰু তাই ফেক ডিগ্ৰী ইউজ কৰা 2 সাল ৰা তাই ডক্টৰ লা কাম কৰিনা আয়াজ হৈছে এইটো পিছে একটা সোশ্যাল ওয়ার্কাৰ দু তাই লাপৰে ডাউট হৈ যা বিছিলে এইটো পুলিচকে কমপ্লেইন কৰিছে আছে এইটো পিছে পুলিচ খান বা এনকুৱাৰী কৰা তন্দে জানিছে কি তাইৰো একটা ফেক ডক্টৰ আহিছে না এইটো কিনা জানিছে বলে পুলিচ খান বা এইটো মাকিগে তাইলা ডিগ্ৰী লা সাৰ্টিফিকেট তো মাগিছে আছে এইটো দে তাইৰা না দিব হয়না এইটো ৰিফিউজ কৰা দে তান জানি আছে না এইটো ডক্টৰ গিয়া এইটো মাকিগে এৰেষ্ট কৰিছে না খবৰাইছে মুম্বাইতে পানী বেছি ডাঙৰ আইনা তাতে ফ্লাড বেছি হইনা দেখি আছে তাতে ট্ৰেইন লা ৰাস্তা ৰাখি না দেখা হৈ যাইছে আছে ইনা তালা ট্ৰেইন খান বি সব কেনসেল কৰিছে আছে আৰু ইটো ইনেকা হালতটো তাতে পানী গিৰাদু নেক্সট 4-5 ডেজ তো ইনেকা হি পানী গিৰি থাকিবলৈ আছে না কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট লা সাইড পৰা একটা ৰিকমেন্ডেশন আছে 6 মিনিট ওয়াক টেষ্ট কোনে ইটো কি আছে বলে আপনি যদি কোভিড-19 লাগি না আছে আৰু আপনি লা কেছটো মাইল্ড আৰু মডাৰেট আছে বলে আপনি আপোনাৰ অক্সিজেন লেভেলটো কমতি আছে না কিনা আছে আপনি ইটো চাবলৈ কাৰণে তান এডভাইস কৰিছে আপনি ৰুম ভিতৰতে 6 মিনিটছ কাৰণে ওয়াক কৰিবি ইটো হাততে অক্সিমিটাৰটো ফিংগাৰে অক্সিমিটাৰটো লাগাই না ইটো বিশেষ আপনি লা অক্সিজেন স্যাচুৰেশনটো যদি 94% লা নিচে হৈছে বলে আৰু আপনি আৰাম নাপাই গৈছিলে আপনি ডক্টৰ ভিজিট কৰলাই না কৈছে আৰু 94% লাপৰ আছিল এটো আপনি হোম ট্ৰিটমেন্ট কন্টিনিউ কৰিব পাৰে কৈছে তান বা হলিবি এটা কন্ডিশন দিছে কি ইটো 6 to 8 আৱাৰ্ছ স্পেশালি হি ইটো ৰিপিট কৰিলে ইটো এক্সাৰসাইজটো আৰু যদি আপনি 70 ইয়াৰ্ছ এণ্ড এবাভ আছে নহলিবি আপনি এষ্টামা থাকি আছে নহলি আপনি প্ৰেগনেন্ট আছে বলে ইটো নকৰিবি না এডভাইস দিছে সেন্টাৰ ব্ৰা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট গে 379.75 crore third monthly installment post devolution revenue deficit grant ইটো দিছে আছে আৰু ইটো সালা এপ্ৰিল টু জুন 3 মাহিনা মাজতে হি স্টেট টু
1139.25 crore itu center bra post devolution revenue deficit grant la hisabte paina ase guna kuise Nagaland government bra lockdown to June 18 tak extend kuri ase guna announce kurise holebi itu bar restrictions khan du alop relax kudu guna kuise itia ki ete khulibo ki bond thaibo itu du alop koi dibo stationaries khan mobile dukan khan computer accessories bika dukan khan garage khan aro dukan khan kun khan spare parts khan gari lai tu bikai thake ithondu tan alternate basis te khuli dibo ise और religious gathering khan hole du idu suspend gorna ase guna kuise और prayer meeting khan fellowship khan lobole ase du 20 manu opode lo na paru ise और colleges khan huise golibi tahanla important official kya meeting thagisule itu du tahan idu permission rina idu kuro paraise noile du sob bon thaibo na kuise और बाकी khan ki gan bishi ase jundu du district task force la hate power din ase tamba situation saina tamba thik ase gole tanba allow goise और gari la production du odd event du continue thaibo na kuise COVID-19 positive case la second highest spike to Mokok Chungbra record kuishina ko ase yate sob jaga de idu COVID-19 positive cases to report hola dikhi ase aji la last day Nagaland de ek din de covid pra bhal hua sabse highest to jagali dikhi ko ase 965 manu covid pra bhal hoise ko ase aru ita covid laga latest update to saise bole last 24 hours te 186 manu covid positive holaise aru 3 jon manu morise ita active cases state te 3893 ase ইটোতে মান আজিলা খবৰতে খতম কৰিব আপোনালোক খবৰটো খুশি পাইছিলে লাইক মাৰ নাপাহৰিবি মই নেক্সট ভিডিওতে নতুন আপডেট দিয়াৰ লগ কৰিব টিল দেন সমনিক লাষ্ট তাক চাই কাৰণে থ্যাংক ইউ টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টে সেফ